चॉकलेट কলা জ্বলবে, খাস না, দেখ সব পড়ে গেল। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगेगा, लाइक करना, तो मेरे क्या मजा आ जाएगी। है क्या चीज, कभी उधर से तो कभी उधर से मार रहे बरबट्टी तो फंसा रहे। अब देखो फिर ऊपर से हम तो हजी कर रहे हैं जल्दी। ये करना देख, हर जगह में बड़े चीज काम कभी छोटे चीजों के लिए बड़े काम होते हैं। जैसे कि देख नहीं होगा, नहीं आ गया मजा। कितना प्यास लगा है, एक ही पल में कितना पानी पी गया भाई। क्या क्या करना आप जगह। আরে কলটা একটু পাম্প কর না, খুব জল তৃষ্ণা পেয়েছে যে। কিভাবে পাম্প করব? দেখতে পাচ্ছ তো আমার দুটো হাত নেই। সত্যি মাইরি, তোকে যে আমি এত ভালোবাসি, তুই কলটাও একটু পাম্প করতে পারবি নি? তোর কাছ থেকে আমি এইটা একটুও আশা করতে পারিনি। আরে ভাই, আরে ভাই, তোমার ফোনটা পড়ে গেছে, নিয়ে যাও। আজব লোক তো, নিজের ফোনটাই নিয়ে গেল নি। কাপ হয়ে গেল, গেল গেল। Down, left, right. আগে ভালো করে দেখো, দেখো 3টা গ্লাস সমান সমান হয়ে গেছে। তুমি যদি এরকম করে দিতে পারো তাহলে তোমার এই 200 টাকা। চ্যালেঞ্জ নিবে? হ্যাঁ, আমি আর চ্যালেঞ্জ নেব। এই রইল 200 ঠিক টাকা। আছে, তুমি দেখাও। পারবে নি।